Fuludi wartema mali tiriso wartem muname fuldama sabla wartemu dogun temani abora ka jamukan do ke ni abe question d'actualité kan ne ya laje nya apprécier kosebe pourquoi monsieur Gamongo c'est l'une des meilleures émissions de l'année 2022 ma ban mais ne koni munu laje monsieur ka fo tiens la ni émission yi ajara kosebe et wartem kan ga taka ni trafe il fana be administration ngono ibe jamana togola barake bibina anga jamana furuba bara be cuguda ka kenewa est-ce que abeka jamana kono de wasa barake cugo abeka an wasa wa aywa kuma de bina kuma ye am yoro de la clé faso bara ante se ga ba ma cugo shila nga ne dona administration kono amba fa to mina faso bara ni fanga blong ka kodo de glan wati nga nete faso barakela idinte fonctionnaire nyem bangadu adabonga madu sabo nyaaye mba kalanat mamin ka konoko donc a sega min sebenembe ani mimbe ke utekele ka janyo ne ko jige jala ni baji donc mogote kalaye ka tinya churala bebi yere don ne be yere don jogomi mbe barake chogomi ngala nyini minye ka fo kometan yere bla minan kono ibe bla mo kay mba foto ko di jati kono minu nuko ikaminke I jago elembe ko ke edumba don abe kela kumina o tebe ima walima abe fola kika ke chogomi o ti tableau kala be bwal oh yani kata dombe ke kele ibeta doki yere fa refe ngani faso mago jorila nu yiwele karsa ni yoro ina an hakilla ikanga se kan deme walma ambe fe gi jeni yoro fini ko ina ogono jago ya d'accord donc comme i dona kabo ibe dodo ala o me bi est-ce que anga jamana furuba baraka kene anila wa ere ka yechula abi ka jamana de ni wasawa anwa me tienre voyande awo ay ayo nam tienre la ne ka yeli la ne ka jatila ma fo abekolo ma fo do te ku jeni rofi ma fo mo yere te munu samu kan sambisa ba sambinani sengani woshi uta dai tete moga ngani ya bakurubata ka befle yoro mi rebe ne degun alla kosebe o fen fly follow mo munun be an furuba barala al nu nyumanke iba soro uye nafolo min tien o nyumanke to walmo uye nafolo min do o nyumanke to la o tumbe se ko nyumanyo on tanase ama ni an suma jamana to ma we gele abadoe sabo ba yira ka fo ali mimbe ka barake abe ka barake sira do fe mi tono ka dogo donia de tala wateri shinye chama donia tala ango fenefo flana mi mendegun ambe ka barake suko duguseje forba barate soma anga korlen sirafe ambemba we minyirana bara tumbe boloda ala dogomani o to e sanduru de ala kumbaba ina fo maliden tume kalanchugo mi fo samuganduru olu tume bara boloda fo samuganduru ni ne be keneka ne be bara jutike kan hakli jaga boni miye ka bara keni miye de oye ni de mi bangena ne ka bara daminetma fo ka to de balikuya ne be sira de labben ka bara de ke ka ko de glan wala sa obe jotma mena ka jo o ba soro o ka moya sika tala ati sika ke dese bato donc ambalmo abora ga yo mona temu kan ndilla ka ndasa makateme ko mali fonction publique furuba chake da yoro numunumbe buka joda ye jume de mali kurakula abaye ka fo émission yino sira da sira fen chama man sira ga yoro munuta o de kera nu yoro nunu ye ni o da sira ina fo yurugu ma anga sirudrula ibaye ka fo mali ga nyeta yere pour que aka sinzi c'est vrai
a bɛ k'a fɔ ko population ka wuli ka fasodenw faso jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an ka hɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ n'an m'o baara kɛ fiyewu parce que an bɛ kɛlɛ mun na Mali fɔrɔn ka ca kɛlɛda ka ca a kɛlɛda fɔlɔ ye jumɛn ye o ye an ni terrorisme minnu bɛ yen n'o bɛ ɲɔgɔn na o y'a fɔlɔ ye a kɛlɛda filanan ye jumɛn ye o ye Mali bɛ diɲɛ min kɔnɔ Mali t'a yɛrɛ kelen na kɛlɛ dɔ de bɛ senna diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ mun bɛ yen ni jamana dɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka hɛrɛ ɲini cogo min na ni an b'a fɔ o ma ko géopolitique Ukraine ka mankan daminɛnen a b'a ye k'a fɔ tubabu jamanaw y'u fara ɲɔgɔn kan bon an bɛ taabolo dɔ de kɔnɔ ni Faransi kɛlen bɛ ka jamana minnu mara ka tɛmɛ ni ale bɛ Faransi tigɛ dalen bɛ olu jamanaw ka nafolo kan wa jamana ni e de ko k'i bɛ bɔ o kɔnɔ sa parce que Faransi bɛ ka balo anw de la ni e de ko i bɛ bɔ o kɔnɔ sa i b'a ye k'a fɔ o bɛ gɛrɛnɛ ta ka ɲɛsin ma o bɛ farafin ɲɔgɔnw de ta ka bila i yɛrɛ la o de la tuma dɔ la an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que danga munumunu adamadenw a ka hakɛ to kuma kɔnɔ mais tuma dɔ la a b'an bila a fɔli la parce que n'i ye farafin ɲɔgɔn bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ tubabu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ wɛrɛw kɛlɛ i kan ka ɲininkali kɛ farafin sugu jumɛn de don kɔsan in na an bɔla ka farafin dɔ ye Faransi a b'a k'a yɛrɛ kɛ ko ale ye Faransɛ de ye f'a b'a essayer ko dunanw bɛ taa la olu fɛ yen ko dunanw kan ka nali dabila géopolitique mankan mun kɔnɔ Mali ye position dɔ de ta ni a bɛ fɛ ka fara Russie la jamana ninnu ni Chine ninnu fɛn ninnu kan o man di tubabu y'a ye k'a fɔ Mali bɛna ka bɔ bolo donc o bɛ se ka gɛrɛnɛ fɛn fɛn ta ka se Mali ma o b'o baara kɛ donc maliyɛn bɛɛ ka bila o kunna o bɔlen kɔfɛ Mali bɛ jamana ye jamana min ni an bɛ kɔgɔjima sɔrɔ donc o fana ye gɛlɛya dɔ de ye fo Mali kan ka baara kɛ o yɔrɔ kan pour que jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o sira kan o bɔlen kɔfɛ kalan tiɲɛna an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ ni kalan tiɲɛna jamana kɔnɔ i k'a ye k'a fɔ jamana kana sini kan ka mɔgɔ jɔrɔ Mali école tiɲɛnen de don vraiment mɔgɔw kan ka baara minnu kɛ jamana kɔnɔ kalan tɛ ka taga o taabolo fɛ fo ka baara kɛ o yɔrɔ kan gɛlɛya fana ye jumɛn ye tuguni an ka institution Mali ka cakɛdaba minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ sababu ye ka na ni kunkilenna ye walasa jamana ka se ka taa ɲɛfɛ a b'a ye k'a fɔ olu cakɛdaw caman bɛ yen kɛlɛya de b'a la donc u bɛɛ ye kɛlɛda dɔ ye maliyɛnw kan ka baara lase baarakɛw kan kɛlɛda dɔ fana ye jumɛn de o ye yuruguyuruguba mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni yuruguyurugu n'a kan ka kɛlɛ a b'a ye k'a fɔ jɛmukan minnu fɔra n'a fɔra ko fɛn min ye foroba cakɛ yɔrɔw olu jɔda ye min ye Malikurako la o da sera fɛn dɔw ma fɛn minnu bɛ an bɛ fɛ don nataw la ERTM ka ninnu jɛkulu caman jɛmukan caman kɛ foroba baarakɛlaw caman de bɛ yen u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la heure la wa o tɛ jigi heure la forokɛla baarakɛlaw caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ n'i mago jɔra a dɔw la signature la tant que i ma surafan de di e mago tɛ ɲɛnabɔ da sera o ma ni émission in na a baarakɛla dɔ de bɛ yen ni a fɔra ko marché de bɛ yen ko mɔgɔw ka taa postuler i b'a ye k'a fɔ olu de bɛ tugu 10% kɔ 20% kɔ kuma dɔ la o yɛrɛ bɛ fɛ marché yɛrɛ kan ka exécuter cogo minnu na o wari bɛ ka taa olu bolo an ka cakɛda dɔ bɛ yen a wariko dɔ ɲagamuna wari ɲagamuna a dira entrepreneur minnu ma tellement que min ye marché dira ɲɛmɔgɔ minnu fɛ o y'a wari fori entrepreneur yɛrɛ même wari yɛrɛ taara dɛsɛ a ma se ka baara kɛ mais a kuma ma se ka wɔyɔ ka taa ɲɛfɛ entrepreneur b'a dɔn min kɛra o ale tɛ se ka nɔ minɛ donc u y'a kuma ta ka cogo sugu k'a mɔtɔn ko ministre y'a essayé k'a bɛ a kuma ko b'a ko gérer pour que entrepreneur ka se ka baara tɔ laban donc Mali foroba cakɛda au lieu que u ka maliyɛnw dɛmɛ entrepreneurs dɛmɛ pour que u ka se ka taa ɲɛfɛ olu de bɛ tɔɔrɔ ta ka lase entrepreneurs ma ka sababuya kɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ye mɔgɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ u nana ko bɛ investi Mali la tellement que u y'a ko caya u taara ka taga u sigi fan wɛrɛ fɛ a bɛ hakili jigin terikɛ dɔ ka kuma dɔ la Mariko a ko ale ni maliyɛn dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ banque la a taara opération na maliyɛn de don a nana a tun bɛ fɛ ka investi Mali la a tun bɛ fɛ ka usine dɔ de jɔ yan tellement que a nana u y'a ko caya da la taxe de impôt de u y'a ko caya da la a taara ka taa entreprise ta ka taa sigi Sénégal a taara Sénégalais y'a ɲininka a bɛna entreprise min dayɛlɛ a bɛna kɛ sababu ye ka baara joli lase Sénégalais ma u y'o jateminɛ ka calcul bɔ k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la non seulement a bɛna baara lase Sénégalais ma a bɛna kɛ sababu ye fana
jamana fana bɛ se ka impôt taxe ni impôt sɔrɔ cogo min na donc o ye accepté a sigilaw fɛ dɔw fana n ye dɔ fana ka kan mɛn o bɔra maliyɛnw de don o bɔra Canada k'o bɛna sigi Mali la ka entreprise dayɛlɛ o y'a ko caya o da la o taara ka taa entreprise ni sigi Côte d'Ivoire nin n'a ɲɔgɔnna caman caman an bɔra ka scandale dɔw mɛn waati dɔw la minnu tun bɛ fɛ ka énergie fana courant ko ɲɛnabɔ Kulukoro ko pour que u bɛ courant di Mali ma da nɔgɔ la cogo minnu na an b'o kɛra k'a sɔrɔ an ka premier ministre Bube Ala ka hinɛ la o y'a sɔrɔ ale tun bɛ secrétaire général de présidence la an y'o kununkunun an y'o kumaw mɛn a journal fɛnw na a ko nana avorter donc an balimaw vraiment an bɛ yɔrɔ mun na bi pour que Mali yɛrɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la maliyɛnw yɛrɛ kan ka baara kɛ o yɛrɛ kan an b'a fɔ Asimi Goyita ɲɛnɛ ne ka hakilina ye min ye sujet dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen baara dɔw bɛ yen projet dɔw bɛ yen n'a bilala sen na présidence yɛrɛ ka a ko ta a ko ta tigɛ la k'a ko sɛgɛsɛgɛ fo ka taa se a dan na i bɛ ba mɔgɔw ta n'i ye président ye n'i ye ministre ta i bɛ suivi de kɛ de ministre ka premier ministre ka baara la premier ministre fana mana ministrew ta premier ministre fana bɛ suivi kɛ ministrew ka baara la ministrew fana bɛ suivi k'o ka directeurw ka baara la fo ka taa se chef de section ma chef de direction ni fɛnw bɛɛ ma donc kɔlɔsili de ka kan ka kɛ baara la ka mɔgɔw jateminɛ est ce que jatew o ka baara min kɛ est ce que an bɛ ka jaabi minnu kɔnɔ o la c'est vrai que n'i ye mɔgɔ bila baara la i bɛ k'a kɔnɔ ni jaabi dɔ de ye c'est comme i ye mɔgɔ ci quoi est ce que ci kɛra ci kɛra est ce que a kɛra a kɛcogo la ci laɲini ye jumɛn de ye mais ni mɔgɔw taara ka bila baara la ten n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka ko min kɛ u b'a fɔ ko fɛn t'i bɔ a la o wa n'i bilala fonction publique la dɔrɔn garantie de b'i bolo fo mɔgɔ tɛ se k'i gɛn bilen mais il faut que o mentalité in kan ka yɛlɛmɛ quoi il faut que mɔgɔw k'a dɔn n'i bɛ privé la cogo min na ko dɔ bɛ n'i m'a kɛ ka ɲɛ i bɛ baara bila cogo min na donc ni i bɛ public la fana gouvernement ka baara kɛ la i ka kan ka dɔn k'a fɔ ko bɛ ko la n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ bɔ baara la pewu fo o hakilina ninnu kan ka fo o siran kan ka don mɔgɔ la tant que o fɛn ninnu ma kɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw tɛna ko dɔw ɲɛ sɔrɔ i bɛ taa gouvernement baarakɛyɔrɔ la tuma dɔ la i bɛ taa dɔw de sɔrɔ carte jeu la i bɛ taa dɔw de sɔrɔ i yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ o t'a fɛ k'i lamɛn yɛrɛ aw dun saralen don o de kama aw dun saralen don pour que a ka se ka jama lafiya cogo minnu na ko bɛɛ tɛ se ka jɛya jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko yurugu zero ko corruption zero bɛ yen corruption zero a tɛ a mana kɛ cogo o cogo dɔw b'u ka fɛn kɛ mais fɛɛrɛ ka kɛ nin caman ka bɔ in na tant que yurugu ma se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ hali an bɛ sécurité ko min na a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an bɛ sécurité ko min na lakana ko min na a tɛ ɲɛnabɔ yurugu n'a ma bɔ jamana kɔnɔ lakana tɛ se parce que yurugu yɛrɛ y'a yɛrɛ damana lakanabaliya de a yɛrɛ damana jamana lakanabaliya de donc fo a ko k'a lajɛ o ko ninnu dɔw bɛ yen a ka se ka dabila cogoya minnu na ni fɛɛrɛ ma se ka ɲini o la a ka da la k'a fɔ a bɛ se ka ni gɛlɛya yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ donc o ko in fo a ka se ka a lajɛ donc wari tɛ n bɔra ka nin émission min kɛ yen ne bɛ se k'a fɔ n b'o o fo o la k'a fɔ ko o ni ce nin n'a ɲɔgɔnsi caman o ka ninnu ɲɔgɔnsi caman o k'a multiplier o k'a caya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. an bɛ k'i kun o kɛyɔrɔ tun bɛ yen i b'o kalan bon administration tun bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye i ma deli ka place kɛ mais yɔrɔw tun bɛ yen a bɛ ɲɛf'i ye mais bi mɔgɔw bɛ administration baara a bɛ fɔ min ma ko les règles élémentaires c'est-à-dire que baara tɛ ɲɛ dɔnniya min kɔ o yɛrɛ tɛ mɔgɔw la donc a caman ye u t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ bilen. mais président olu nana o baarakɛyɔrɔ la cogo di u nana o ɲɛmɔgɔya u y'o sɔrɔ cogo di. an b'o de f'i ye n ko bɛɛ y'i ka baara kɛ jagokun ye min bɛ mɔgɔ ta n'o y'a ka baarakɛyɔrɔ kɛ jagokun ye a tɛna tabali ta wa e ye mɔgɔ ta an ye mɔgɔw ye yan diplôme foyi t'u bolo diplôme bɛ san i komi an bɛ taa marabatigiya san cogo min e y'o ta ne ou bien a ye note san e yɛrɛ k'a lajɛ beka i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ kalanyɔrɔ ou bien i bɛ taa an ka école bɛɛ note bɛ san dɔw bɛ diplôme sɔrɔ u mana école la san bɛɛ bon e b'i munumunu n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye e mana taa o sigilen sɔrɔ tabali kɔfɛ k'o dɔgɔtɔrɔ ye e ni ala cɛ o bolo bɛ gosi e b'i sɔn o k'e opéré wa
e mana taa justice la ka t'o sigilen sɔrɔ ye ko de bɛna sariya tigɛ a dun ma se école la don kelen o bɛ mun tigɛ a bɛ wari de tigɛ a ko n tɛna sariya tigɛ donc nin bɛɛ lajɛlen an ye o note san n'o o diplôme san ni wulila i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ Mali la diplôme bɛɛ fo ni ma min ɲini fo ni ma wari bila i kun a bɛ na kɛ min ye ka sira t'o la ɔ ni e fana bɛ ta baara la ni kan ka ta min b'i ta n'o ko k'i ka $1,000,000 sara e ye $1,000,000 sara ka don ne donna i ka hakilila fɔlɔ ye mun ye i ye min sara i b'o ɲini i ye min sara i b'o ɲini mais i tɛ dan o ɲinini ma dɛ i fana b'o ɲɔgɔn caman de ɲini ɔ nin bɛɛ lajɛlen ni ye nin bɛɛ tugun ɲɔgɔn na o de bɛ yen mais Mali n'an bɛ fɛ ka Mali kura kɛ parce que an bɛ dingɛ kɔnɔ an ka juguya an ka sɔn juguya de y'an jigi dingɛ kɔnɔ wa émission minnu bɛ yen feuilleton minnu bɛ yen i bɛ to ka feuilleton minnu bɔ vraiment a ka nin feuilleton ninnu a ka ninnu dɔw jɔ quoi an bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ORTM kan ka kɛ la télé engagée une télé engagée chaque fois a ka bɔ ka fɛn dɔw di maliyɛnw ma minnu bɛ dusu don maliyɛnw na ale bɛ maliyɛnw ka se ka dɔnniya sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ faamuyaliw sɔrɔ u ka jamana ko la hali sɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw bɛ se ka wuli ka jɔ minnu kɛ ka émission ni fɛnw kɛ o n'a ɲɔgɔn si kama feuilleton ninnu fɛn ninnu filɛ nin ye cɛ a ye ninnu dɔw dabila feuilleton brésilien feuilleton indien bon an bɛ temps perdu ninnu fɛn ninnu na n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka wari don ninnu fɛn na k'a san ne yɛrɛ fɛ dɔrɔn a ye wari don fɛn wɛrɛw la Mali cinéaste caman bɛ yen minnu bɛ fɛnw bɔ a ye wari don Mali acteurs minnu bɛ yen Mali la minnu bɛ cinéma domaine na voilà réalisateurs minnu bɛ yen a ye nafolo ta ka don olu la u ka fɛn ɲɛnamaw produit kana da anw ma sinon ninnu fɛn ninnu filɛ nin ye a bɛ c'est juste des choses b'u ka mɔgɔw ka comportement dɔrɔn de yɛlɛmɛ mɔgɔw b'a ye u b'a copier u b'a fɔ k'u b'a mariage surtout minnu bɛ mariage ninnu fa amoureux fɛn ninnu mɔgɔw b'a essayer k'u b'o fɛn ninnu copier k'u ka vie mara fɛn tout ça la télé est là pour éduquer la télé est là pour sensibiliser l'éducation télé nana o de kama donc ni émission n'a ɲɔgɔn si o kan ka caya an ka télé so la a kɛra ORTM 1 a kɛra ORTM 2 donc hali an ka média privé fɛn fɛn bɛ yen gouvernement kan ka se k'a lajɛ programme jumɛn de bɛ ninnu bolo parce que hali ni gouvernement bɛ ka baara ɲɛnama kɛ n'i y'a sɔrɔ média dɔw bɛ yen olu bɛ ka sensibilisation sugu dɔw kɛ sensibilisation minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw lafili i ka baara bɛ kɛ fu ye o bolo baara bɛ kɛ fu de e ka baara ɲɛsin maa minnu ma olu yɛrɛ ka sara tɛ e la olu yɛrɛ t'a dɔn k'e bɛ ka sanji jukɔrɔ wɔsi donc i kɛra privé ye o i kɛra public ye o jamana ye kelen de a bɛɛ ye jamana de ye i kɛra fonction publique baarakɛla o i bɛ privé la o i ye sɛnɛkɛla ye o a bɛɛ ye jamana kelen de donc il faut que jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛli kɛ ka taga o sira de kan téléso fana kan ka kɛ télé engagé de ye walasa u ka taga nin sira kan u ka dɔ fara hali bi communication kan surtout an bɛ waati min na an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen de la n'o ye terrorisme ko kɛlɛ ye n'o ye hali bi géopolitique ko mankan minnu bɛ sen na c'est une période critique de l'histoire de notre pays et chaque Malien doit être un soldat chaque Malien est un militaire Malien bɛɛ il y a des soldats de la connaissance sɔrɔsiw ka ca an na sɔrɔsiw minnu ye information sɔrɔsiw ye minnu ye ale dɔnniya sɔrɔsiw ye minnu bɛ ale bɛ sɔrɔsiw minnu bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ye sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw an ka sɛnɛkɛlaw ye an ka sɔrɔsiw de an ka musow ye an ka sɔrɔsiw ye an ka funɛkɛnɛw ye an ka sɔrɔsiw de nin ye baara minnu bɛ yen maliyɛnw an kan ka se ka taga nin sira fɛ fonction publique baarakɛlaw n'olu ma jɔ o jɔyɔrɔ la nin baara in bɛɛ bɛ kɛ fu de n ti ɲɛ dɛ parce que n'a fɔra fonction publique dɔwɛrɛ tɛ o aw nana sigi jamana de kama pour que jamana kunkilenna jamana bɛ se ka taa hɛrɛ sɔrɔ sini don nataw la cogo min na aw b'o réflexion de kɛ donc an bɔra ko an b'o hakilita di o la o bɔlen kɔfɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen an b'o fɔ a b'a ye k'a fɔ ONG ka ca an ka jamana kɔnɔ ONG baden de bɛ minnu bɛ ka Mali dɛmɛ a ka baara la il faut que Mali fana k'a préparer ONG kɛlen bɛ ka doni minnu ta Mali k'a labɛn o doni tali kama ni ONG fana forila ka bɔ yen don min na a kana kɛ kɔlɔlɔ ye an bolo parce que o fana problème fana bɛ yen parce que i b'a ye k'a fɔ ONG fana bɛ na an ka ɲɛmɔgɔba caman bɛ yen o bɛ direction na fɛnw na dɔnniya b'u la mais ONG nana o bɛ i b'a sɔrɔ congé ta dɔrɔn ka taga olu baara la coordinateur yala fɛnw yala mais i b'a sɔrɔ o tigiw yɛrɛ di cogo min na ONG na gouvernement baarakɛla o t'o yɛrɛ di ten mais an b'a faamu donc an bɛ transition na fo hakilina fana ka yɛlɛmɛ an b'a faamu parce que i bɛ gouvernement baarakɛla i b'i yɛrɛ faga ko min ye mɔgɔw tɛ k'a dɔn ye n'i ye a sɔrɔ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ k'a dɔn yɔrɔ min na i bɛ taa ye de koyi
mɔgɔ si tɛ mɔgɔ barika ɲini na bɛɛ bɛ k'i ta de ɲini de donc i b'a ye k'a fɔ barika yɔrɔ dɔw la mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ faga baara la k'u cɛsiri baara la o ti jate a ti dɔw ye e yɛrɛ min bɛ yen i bɛ ka baara kɛ seere la n'i ma farati tellement que yuruguyurugu b'a a circuit kɔnɔna na o bɛ e éjecté k'e gɛn ka bɔ a yɔrɔ la ninnu bɛɛ de kan ka dabila jamana ko la ni an seko kɛ an ka jamana ko la k'an ka jamana jɔ ka ɲɛ mɔgɔw bɛ sara minnu nɔfɛ saraw bɛ sɔrɔ n ko mɔgɔw dɔ delila k'a fɔ ko Mali la ko sara bɛ se ka doubler mais n'i y'a jateminɛ tiɲɛ de don avec toutes les ressources qu'on a vous pensez que a b'a ɲɛnabɔ ko tubabuw bɛna affiré an ka jamana kan gansan tɛ yan mais a kana o yɛrɛ ne ka o ti kɛ a bɛ kɛ comme si mɔgɔw tɛ ka histoire jateminɛ quoi tubabuw ye taali fɛn fɛn kɛ diɲɛ yɔrɔ la yarɔ u y'a daminɛ fɔlɔ la u nana an fɛ u tila ka segin ka na tuguni u n'u nafolo ɲinina de parce que olu bɛ ka dɔnniya ɲini kuma bɛɛ tubabuw bɛ dɔnniya bɛ développer fɔlɔ la o tun nana o kɔfɛ ko Mali ye esclave ko Mali ye pays enclavé de sɔrɔ ten a bɛɛ désert de mais o ye dɔnniyaw développer ka recherche kɛ ka na ja nafolo de bɛ jamana in kɔnɔ pour que o bɛ se ka na cogo di o ye ka gouvernement dɔw sigi an da la olu de bɛ gouvernement minnu b'u ka kuma lamɛn o ye ka fɛɛrɛ kɛ ka kɛlɛ wuli jamana kɔnɔ walasa o bɛ se ka na wa min fɔ an ɲɛna a tubabu ninnu bɛɛ da bɛ file kelen na bɛɛ da bɛ file kelen na a américain o a français o a Nations Unies o a MINUSMA o je ne sais pas à quoi o comme kɔsa in na sisan parce que da bɛ file kelen na niveau ko de don puissance ninnu fana bɛɛ bɛ da file kelen na o kɔrɔ ye jumɛn ye o bɛɛ bɛ ka hɛrɛ de nɔfɛ Russie nana an ka jamana kɔnɔ an y'a ye k'an ka hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o fana nana o ta ɲini de la olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ u b'an dɛmɛ sécurité la olu fana bɛ se ka min sɔrɔ gaz ni fɛn minnu b'an fɛ yan olu fana bɛ se ka marché sɔrɔ cogo minnu na jago an b'a di dɔ ma parce que i b'a ye k'a fɔ a bɔli fɛnw tout ça tuma dɔ la i b'a ye fɛn ninnu minnu b'a expertise bɛ minnu na kosɛbɛ olu de bɛ se ka baara kɛ an b'o o sara de kan diɲɛ in na donc fo mɔgɔw ka o yɔrɔnin de faamu donc ka foli ta ka di ORTM ma o bɔra ka jɛmukan in kɛ a diyara ne ye kosɛbɛ a ti ɲɛ fo n ka ni foli kɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye n ka bɔ ka ORTM fo ça c'est ma toute première fois spécialement an bɛ delila k'u fo mais ka bɔ ka vidéo k'a kan ten nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye n ka kɛ parce que n ka émission apprécié wa a émission sugu a kana to ka kɛ français la dɛ a y'a kɛ bamanankan na a y'a kɛ kana kan min bɛ yen maliyɛnw b'a mɛn an ka cakɛdaw fana an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka wulujɛkajɔw dɔw kɛ ko pour que an ka kanw ka don ba la ne bɛ tiɲɛ d'u ma tiɲɛw de don jamana fɛn fɛn taara ɲɛ a bɛɛ y'a ka kan de don ba la a jamanaba ninnu bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ka kan de fɔ nka an ka histoire tɛ kelen ye comme colonisation nana an fɛ tubabuw y'u ka kanw jagoya an kan an bɛ k'a fɔ an bɛ bɔ a la dɔɔni de parce que an ka fɛn caman bɛ yen a sɛbɛnni taamasiyɛn minnu b'an bolo sisan o ye français de ye français o tɛ sɛbɛnni taamasiyɛn minnu de barikalen don an bolo sisan hali n'i y'a sɔrɔ bamanankan bɛ ka sɛbɛn mɔgɔ caman de bɛ yen minnu t'o dɔn fɔlɔ n ko mɔgɔw bɛ ka wulikajɔw sabati donc gouvernement yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ français an t'a jɔsi ka bɔ yɔrɔnin kelen na mais kan wɛrɛw bɛ ɲini i n'a fɔ bamanankan fɔra cogo min na k'a den kɛrɛfɛ par exemple n'i ye Algérie jateminɛ français bɛ fɔ yen arabu de barika ka bon mais français fana bɛ u ka fɛnw na donc français fana bɛ u ka fɛnw na donc il faut que nous soyons ouverts donc an k'an yɛrɛ dayɛlɛ kan minnu bɛ yen minnu bɛ se ka anw nafa don nataw la an bɛ taga o sira kan n'i y'a ye waatiw tɛmɛnenw na chinois tun bɛ kalan fɛ yan russiw tun bɛ kalan fɛ yan dɔwɛrɛ tɔ ani russiw de tun bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo Modibo Keyita ninnu ka waati la donc n'an ye ɲɔgɔn ka kan mɛn a bɛ kɛ sababu ye sanni feere baara caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya an bolo donc an ka diɲɛ yɛrɛ taabolo jateminɛ donc an bɛ se ka anglais bɛ yɔrɔ min na yen anglais lamɛnnen don yɔrɔ caman na mɔgɔ caman bɛ anglais fɔ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ fɔ na English is the language of business c'est la langue des affaires et le monde est dans les affaires aujourd'hui donc an ka fɛɛrɛ kɛ ka anglais an ka don ba la an bɛ se k'o fana ta donc an ka cakɛda minnu bɛ yen an ka essayer parce que an bɛ taa n'a ye dɔɔni de an bɛ taa n'a ye gouvernement ka effort dɔw kɛra mais effort kan ka continuer de an bɛ taa n'a ye dɔɔni an ka réunion ba minnu na assemblée ni fɛn ninnu na kuma kelen hali n'a bɛ se ka kɛ siɲɛ fila n'a y'a fɔ français a b'a fɔ bamanankan fana pour que c'est vrai que o de bɛ jamanadenw kanu don aw la quoi o de bɛ aw kanu an kanu bɛ don ɲɔgɔn na o de la quoi n'i ye mɔgɔ min ka kan fɔ dɔrɔn i b'i yɛrɛ ye a tigi ye quoi est-ce que i y'a faamu n'i ye anglais bamanankan fɔ sisan bamananw bɛ se k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ ten est-ce que a ɲɛ b'a la
donc fɛn tɛ ko mɔgɔ kan ka négliger quoi ni malien anglais fɔ a t'i kɛ anglais ye mais ni anglais y'a mɛn anglais bɛ se k'i yɛrɛ ye a yɛrɛ dɔ ye cogoya dɔ la hein donc ko ninnu bɛ ten an bɛ taga o sira fɛ dɔɔni baaraw bɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc an bɛ bɔ kuma na yan ka foli di ORTM ma tuguni ni jɛmukan ye a y'a ɲinina ɲɔgɔn su a y'a caya programme minnu bɛ yen ni tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ ka maliyɛnw nafa a b'a bɛɛ ye ka to yen an bɛ période exceptionnelle de la an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen de la an ka téléso kan ka kɛ téléso minnu min a ka kɛ une télé combative une télé vraiment engagée pour le bonheur des Maliens an bɛ mankan fɛn fɛn an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔw kalan ka dɔgɔ jamana kɔnɔ faamuyali bɛrɛ tɛ yen ni minnu mana dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn ka faamuyali dɔɔni sɔrɔ olu t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛw tɔ ka kalan bilen tuguni pour que olu ka fɛrɛ mɔgɔ tɔw ma han hakɛ caman bɛ yen jamanadenw a bɛ jamanadenw nafa mɛ tellement fonction publique ni baarakɛla cakɛda foroba cakɛda yɔrɔ la fɛn caman bɛ yen dɔrɔn a bɛ kɛ wari ti minɛ la foyi ti minɛ la mais jamanadenw t'a kalama comme u t'a kalama minnu fana kalannen don u ye kalan dɔɔni kɛ olu fɛ dɔrɔn olu fana ka nasɔngɔ minɛ yɔrɔ de n'i nana dɔrɔn u bɛ wari minɛ la n'i nana dɔrɔn wari minɛ na hali n'i y'a sɔrɔ wari tun ye 200 de n'i nana dɔrɔn u b'a fɔ k'i ye 1000 sara 400 sara 500 sara k'a sɔrɔ e t'a kalama wa a kɛcogo u b'a kɛcogo kɛ souvent n'i ko ma k'i ka reçu d'u ma dɔrɔn n'i ma fara di n'u bɛ kɛlɛ donc il faut que fonction publique baarakɛlaw fana k'u yɛrɛ don minɛ kɔnɔ quoi n'i ye nin kɛ dɔrɔn i bɛ baara bila faut que état fana ka o système bila sen na wa baara ka kan ka kɛ dɔrɔn komi nana baarakɛyɔrɔ la a banna dɛ jaabi bɛɛ de bɛ sɛgɛsɛgɛ jaabi de kan ka y'a ka baara la a ka baara la approche dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko FBR le financement basé sur le résultat ou bien le financement basé sur la performance o bɛɛ y'a terme dɔw de ye an kan ka réfléchir jaabi la jagokɛla b'i ka jagofɛn bɔ pour que i ka sɔrɔ de kɛ i ka tɔnɔ de sɔrɔ de mais n'i ye feerefɛn bɔ ka bila ni tɔnɔ ma sɔrɔ a la a ka da la k'a fɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔw ye an ka baara kɔnɔna na donc an bɔra ka o de fɔ foli an b'a ta k'a di ORTM ma n'i y'a sɔrɔ n'i ye siɲɛ fɔlɔ ye k'a ka vidéo lajɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko an bɛ segin tɔgɔ kan tɔgɔ de Yakuba Dɔw ne de ye chaîne in créer investir an bɛ kuma baarako kan an b'a ɲini fɛ i kɛ abonné an ka chaîne na walasa don nataw la an ka vidéo kana se ka foyi bɔ ka taa an ka gafe kɔrɔw yuguba k'an ka dɔnniya kɔrɔ siraw dɔw dɔn ka don kalanbulon dɔw kɔnɔ min n'an bɛnbaw tun y'o dilan an yɛrɛ dilanni kama an yɛrɛ basigili kama wa n'olu y'o kɛ k'o se hakɛ la fo diɲɛ bɛɛ y'an ko mɛn o tɔnɔ bɛ se ka bɔ bi cogo di an ka fila in fara ɲɔgɔn kan ça fait duguma mina belebeleba mina anw ka jate la o kan ka kɛ kɔrɔlen de an bɛnbaw ye min dilan ka di an ma kura min n'o nana tintin an da la an tɛ se ka ban a la pewu sabu fan dɔ fɛ a bɛ mago dɔ ɲa an ni diɲɛ cɛ an b'o yɔrɔ de sugandi sisan k'o kɛ minɛn fitinin ye k'o sigi a kɔnɔ nka bi n'i ye baaraw taabolo minɛ minɛn fitinin de bɛ duguma ko ka minɛn belebeleba tintin o kɔnɔ o tɛ se ka kɛ an tɛ se ka kɛnɛma fɛn ta k'an b'an yɛrɛkun kɛ o kɔnɔna fɛn ye i n'a fɔ ka kɛnɛma fɛn kusaya sokɔnɔ fɛn ye an b'an yɛrɛ de ta fɔlɔ ka sɔrɔ ka kɛnɛma fɛn nafama yɔrɔ dɔɔni ta k'o don an ta kɔnɔ diɲɛ jamana bɛɛ y'a kɛ ten nin cogo de la k'a fɔ nin gɛlɛya min filɛ k'a b'an kelen kan o tɛ o a bɛ diɲɛ fan bɛɛ nka n'i ye hakili jagabɔ k'i tulo ma da ka kow fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ o de kama n b'a fɔ siɲɛ caman n ko an bɛ yɔrɔ min na bi n'an ko ka mali ko lakuraya ko ka jamana in kanu don an bɛɛ la ka miirina kura ta an k'an cɛsiri ka mali kɛ fɛn ye an bɛ se ka waso ni min ye ŋaniya ɲumanya dɔrɔn t'a ɲa ŋaniya ka ɲi o dɔrɔn t'a ɲa f'i ka se i jɔyɔrɔ min i jeniyɔrɔ min minan min taabolo min ani kun min f'i k'o de dɔn ka se o la n'o tɛ i ŋaniya ɲumantɔ baaratɔ i bɛ taa tiɲɛni kɛ ça fait ko in gɛlɛya o de ye a b'i ko sisan nɔ minɛn fila de b'an bolo fila in bɛ bɛn ɲɔgɔn ma cogo di a bɛ da yɔrɔ bɛn ɲɔgɔn ma cogo di kɛlɛ b'o yɔrɔ de la ne ka faamuyali la mais ni ne ye e yɛrɛ ɲininka sisan e yɛrɛ Iba i fana ye foroba baarakɛla ye o i fana bɛ administration kɔnɔ i bɛ jamana tɔgɔla baara kɛ bi bi na an ka jamana foroba baara bɛ cogo di a ka kɛnɛ wa est-ce que a bɛ ka jamana kɔnɔdenw wasa baara kɛcogo a bɛ k'an wasa wa ayiwa kuma de bɛ na ni kuma ye an bɛ yɔrɔ dɔ la tile faso baara an tɛ se ka ban a ma cogo si la nka ne donna administration kɔnɔ
an b'a fɔ cogo min na faso baara ni a fangablonw ka ko dɔw de dilan waati nka ne tɛ faso baarakɛla ye n tɛ fonctionnaire ye n ye n ban ka don a dabɔ n kama don sabu n y'a ye n b'a kalanna tuma min k'a kɔnɔkow dɔn k'a sɛgɛsɛgɛ min sɛbɛnnen bɛ ani min bɛ kɛ u tɛ kelen ye u ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji donc mɔgɔ tɛ kala ye ka t'i ɲɛ curu a la bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn ne bɛ n yɛrɛ dɔn cogo min n bɛ baara kɛ cogo min n ka laɲini ye min ye k'a fɔ ko n bɛ taa n yɛrɛ bila minan kɔnɔ i bɛ bila mɔgɔw ka n b'a fɔ cogo di jate kɔnɔ minnu n'u ko i ka min kɛ i jagoyalen bɛ k'o kɛ e dun b'a dɔn a bɛ kɛla kun min na o tɛ bɛn i ma walima a bɛ fɔla k'i k'a kɛ cogo min o t'i taabolo ye kɛlɛ bɛ bɔ a la ɔ yanni i ka taa don bɛɛ kɛ kɛlɛ ye i bɛ taa dɔ k'i yɛrɛ ye fan wɛrɛ fɛ nka ni faso mago jɔr'i la n'u y'i wele karisa nin yɔrɔ in na anw hakili la i kan ka se k'an dɛmɛ walima an bɛ fɛ i k'i jeni yɔrɔ fɛ nin ko in na o kɔni o ye jagoya ye. D'accord, donc comme i donna ka bɔ i bɛ dɔ dɔn a la mais bi est-ce que an ka jamana foroba baara ka kɛnɛ a ni la wa e yɛrɛ ka yecogo la a bɛ ka jamanadenw ni wasa wa. an ko an bɛ tiɲɛ de fɔ yan dɛ. awɔ ayi ayiwa naamu tiɲɛ yɛrɛ la ne ka yeli la ne ka jate la n m'a fɔ a bɛɛ kolon n m'a fɔ dɔw tɛ k'u jeniyɔrɔ fɛ n m'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ tɛ yen minnu san 20 san 30 san 40 sɛgɛn ni wɔsi u t'a dan ye tɛ tɛmɛ o kan nka n'i y'a bakuruba ta k'a bɛɛ filɛ yɔrɔ min yɛrɛ bɛ ne degun a la kosɛbɛ 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 o ye fɛn fila ye fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ an ka foroba baara la hali n'u ye ɲuman kɛ i b'a sɔrɔ u ye nafolo min tiɲɛ o ɲumankɛtɔ walima u ye nafolo min don o ɲumankɛtɔ la o tun bɛ se k'o ɲuman ɲɔgɔn tan na se an ma n'i y'an suma jamana tɔw ma o ye gɛlɛyaba dɔ ye sabu o b'a yira k'a fɔ hali min bɛ ka baara kɛ a bɛ ka baara kɛ sira dɔ fɛ min tɔnɔ ka dɔgɔ. dɔnniya de t'a la wa tɛri. siɲɛ caman a dɔnniya t'a la an k'o fana fɔ filanan min bɛ n degun an bɛ ka baara kɛ suko dugusɛjɛ foroba baara tɛ sɔn o ma an ka kɔrɔlen sira fɛ an bɛnbaw ye min yira n na baara tun bɛ boloda a la dɔgɔmani o tun ye san 5 de ye a la kunbaba i n'a fɔ maliden tun bɛ kalan cogo min fo san 25 olu tun bɛ baara boloda fo san 25 ni ne bɛ kɛnɛ kan ne bɛ baara ju tigɛ k'an hakili jaga bɔ ni min ye ka baara kɛ ni min ye de o ye ni den min bangena ne ka baara daminɛ tuma fo ka t'o den balikuya ne bɛ sira de labɛn ka baara de kɛ ka ko de dilan walasa o bɛ jɔ tuma min na ka jɔ o b'a sɔrɔ o ka mɔgɔya siga t'a la a tɛ se ka kɛ dɛsɛbaatɔ ye ɔ sisan o tɛ yen indépendance la an tun bɛ fɛn dɔ mɛn ka caya hali coup d'état tɛmɛlen ko plan quinquennal sisan o tɛ fɔ mun de b'a la projet dɔ bɛ yan fɛ programme dɔ bɛ yan fɛ activité dɔ bɛ yan fɛ ni k'a bɛɛ kolonso ɲɔgɔn na k'a bɛn koba kelen ma k'i bɛ kuma dakuruba kelen fɔ jamanaden a ka wuli k'i jɔ bi na o tɛ yen a yɛrɛkɛlen don kojugu. ayiwa madame Doumbia e yɛrɛ bolo an ka jamana foroba baara ka kɛnɛ a ni la wa a bɛ ka jamana wasa wa a bɛ ka jamanadenw fana wasa wa e ka jateminɛ ye mun ye o la. bon o ɲininkali diyara n ye ne b'a fɔ an ka jamana foroba baarakɛ a man kɛnɛ a man kɛnɛ degun caman b'a kɔnɔna na n'i y'a fɔ n ka kuma daminɛ la degun fɔlɔ ye dɔnbaliya ye fɔlɔ dɔnbaliya do foroba baarakɛlaw caman yɔrɔ dɔnbaliya fɛnɛ do jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ka d'a kan n'i ye an ka fama bondaw lajɛ par exemple n'i y'an ka papier dilanyɔrɔw lajɛ jamana ka sɛbɛnw kɔnɔ a bɛ sɛbɛn de ni jamana kɔnɔden taara ni papier masina dilanni na ou bien ni kunnafoni masina ɲininkali la a ka kan a ka di a ma wagati a janya wagati la wa a kan ka d'a ma fɛnɛ fufalaki mais bibi na a ka dɔgɔn i bɛ taga service public dɔ la k'i mago jɔna papier dɔ la jamana kan ka min d'i ma fu k'i b'o sɔrɔ fu la ni yɛrɛ ni min farati a dɔw la yɛrɛ i mago bɛ sa ka d'a kan i ma wari sara
donc o ye bana belebeleba dɔ ye. Oui, mais madame Doumbia, est-ce que au yɔrɔ la minnu bɛ o foroba baara ninnu kunna o sɛbɛnfura ninnu dili kunna yala olu de bɛ wari ɲini mɔgɔw la n ko ne yɛrɛ y'a jateminɛ mɔgɔw yɛrɛ de bɛ wari b'u yɛrɛ kun ka di. Voilà, o de y'a to ne y'a fɔ a wagati a yɔrɔ la n ko bana ye fila ye. Bana ye foroba baarakɛlaw ta ye, bana ye minnu fana b'a sɛgɛrɛ n'o ye jamana kɔnɔdenw ta ye. Puisque jamana kɔnɔdenw ta u bɛ se ka faamuya olu ta caman ye dɔnbaliya ye. Caman bɛ yen nɔ sɛbɛn caman bɛ yen n'a bɔra i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ kalannenw kelen kelen de b'a a dɔn. Allo yɛrɛ o man ca puisque mɔgɔ kalannen ka ca Mali la a cayara cogo cogo a tɛ kalanbaliw bɔ mɔgɔ kalanbali ka ca ni mɔgɔ kalannen bon n'i ye kalannen kun da lajɛ i b'a sɔrɔ a cayara cogo cogo a bɛɛ lajɛlen ta a b'a kalan mɛ a kɔnɔfɛn k'a dɔn nakari o ka dɔgɔ. Filanan fɛnɛ ye dɔw minnu ma taa ekɔli la ye donc olu tɛ a dɔw tɛ fɛn kalama la donc olu bolo fama ni bonya ka kan donc n'i y'i bolo don dufa la k'a di o fɛnɛ ye bonya dɔ ye. Mais ne bolo ni olu sugu kɛra minnu bɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la faamuyali kan ka lana ka la ye k'a fɔ vraiment an bɛ yan nɔ jamana ka baara de la an bɛ yan musaka dɔ fana de dilannen bɛ ka bila anw ɲɛ mais anw bɛ sara min na an ka baarakɛlenw na donc a man kan an ka gɛlɛya ta ka jamana kɔnɔden sɛgɛrɛ a ka hakɛw ɲinini na donc olu ye bana caman ye an ka jamana kɔnɔ. Président Seydou e yɛrɛ fana ka jateminɛ na an ka administration ka kɛnɛ wa yala a bɛ ka jamana wasa wa est ce que a bɛ ka jamanadenw fana wasa o ɲininkali kelen don. Administration kɔni tɛ ka jamana wasa administration tɛ ka jamana wasa bari min bɛ baara la o t'a dɔn ale ye mun ye a bɛ min ka baara la ale t'a dɔn k'ale ye baaratigi ye. O kɔrɔ ye di foroba baarakɛla bɛ o ye jamanadenw ka baarakɛla de ye jamanadenw de ye baaratigi ye nka ni baaratigi kɛra an ye fɛn sigi sen kan min ye baaratigi ka tigiya bɔsi a la ka baarakɛla kɛ kotigi ye baarakɛla y'i yɛrɛ kɛ kotigi ye ka baaratigi sen bɔ a rɔ. C'est comme n'i b'a fɔ tubabukan na anw de ye patron ye donc ninnu ye anw ka baarakɛdenw ye mɔgɔw ka se k'a faamu joona. O la foroba baarakɛla sigilen bɛ baaratigi kun kan a bɛ k'a bisi. O ye dɔnbaliya ye. donc a ye dɔnbaliya min fɔ a bɛɛ b'o kɔnɔ. I b'a sɔrɔ foroba baarakɛla b'a dɔn k'ale nin de ye baaratigi ye dɛ nka comme baaratigi t'a ka baaratigiya yira la ale fana bɛ y'i digo kan kɛ an ka administration de bɛ fɛn bɛɛ faga ne bɛ to ka o fɔ kuma bɛɛ n'i y'a ye kɛnyɛrɛ ye yɛrɛla baaralaw parce que ne t'a fɔ kɛnyɛrɛ ye minnu b'u yɛrɛla baara n'i y'a ye a tɛ sira sɔrɔ Mali la kosɛbɛ foroba baarakɛlaw de bɛ u faga bari e ye fɛnnin dɔ daminɛ i ma nugu fɔlɔ don o don dɔ bɛ na ko ka fɛn dɔ d'ale ma e ma tɔnɔ min sɔrɔ n'a fɔra k'e ko wari bɔ yala e ka jago bɛ taa ɲɛfɛ cogo di tɔnɔ bɛ dun jagokun bɛ dun ka sɔrɔ i ma taga yɔrɔ jan o ye kelen ye ni a ye baara fana ni baara dir'i ma ni sanni dira dɔw ma sisan min y'a di ma o de b'a fɔ i bɛna nin di ne ma donc u b'i bolo tɔnɔ min k'a da i kɔ a dun fɔra ko n bolo bila n k'i sɔn o tɛ mɔgɔ sɛbɛya ye anw dun fana ta y'o de ye a bɛɛ ye n bolo bila n k'i sɔn de ye a bɛ f'i ye n'i ma nin di n t'a d'i ma donc foroba baara kɛra yɛrɛ jɛniga ɲimi ye bɛɛ bolo an tɛ jɛniga ɲimi na bilen n y'o fɔ don an bɛ kɛnɛ karaba la bari k'i lasigi k'a fɔ bon ni ma nin kɛ n t'a kɛ a bɛna kɛ fana aw bɛ baara boloda k'a musaka bɛɛ labɛn i bɛ taa sɔrɔ baara foyi tɛ kɛ nka a musaka bɛ dun bɛn bɛ k'o bɛɛ kan mais foroba baarakɛla kelen tɛ
ani mun bɛ ɲɛfɛ baaratigi min fana bɛ ɲɛfɛ comme o t'a dɔn k'ale baaratigi ye ale fana kɛra taɲinina y'a kɔnɔ o kosɔn an ka foroba baara a tɛ baaratigi nafa bi a bɛ ka baarakɛla de nafa a tɛ ka jamana fana nafa a tɛ ka jamana a kɛ kun ye jamana mun ye jamana ka hɛrɛ foyi t'a kɔnɔ an ye jamana bila dingɛ kɔnɔ an yɛrɛ bɛɛ bɛ dingɛ kɔnɔ a durulen don an bɛɛ da la an bɛ beretigi bɛ ɲɔgɔn kɔ kuma bɛɛ ni min ye min sɔrɔ o b'o da o kun ala ka ɲuman bɔ a ko la aw baara minɛ o kɔni o tɛ baara dɛ donc baarakɛyɔrɔ kɔni kɛmɛ y'a fɔ cogo min na taɲini yɔrɔ de ye a ŋanamu ni a ko kuntan ka ca an bɛ don min i ko bi o tun ye an ka jɔsen fɔlɔ ye an bɛna don filanan kɔnɔ o bɛ tali kɛ hali bi an bɛ malikura ko de la n'a ma ɲa k'an bɛ malikura ko la a ka kan an ka bɔ ni kɛkojugu ninnu kɔnɔ i jango jamana ka foroba cakɛdaw dayɛlɛ la yaasa ka jamana jɔyɔrɔ fa jamanadenw makow ɲɛnabɔli la ka jamana surunya jamana kɔnɔdenw na i ka kan ka wuli ka taa fɛn min ɲɛnabɔ dugu la n'o nana i yɛrɛ nakakɔrɔ o ye taa ni ka segi kuntalajan bɔlen i ma o ye musaka caman bɔlen i kan nka ni a fɔra k'o tɛ ka kɛ a cogo la ka ban o y'i ka dɔn a bilalen bolo wɛrɛ kan an bɛ don min i ko bi an bɛɛ de b'a la ko malikura yalama malikura in mako bɛ foroba cakɛda sugu jumɛn de la yaasa malikura ko ka sabati yiriwa ka se ka kɛ a kɛcogo la an jamana kɔnɔdenw fana ka se ka alhamdulilayi fɔ madame Doumbia. Bon ne bolo jamana mako bɛ ko mun na walasa jamana bɛ taa ɲɛ surtout jamana kɔnɔdenw bɛ malikura min ɲini na an bɛ se k'o sɔrɔ an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo fɔlɔ parce que u bɛ ka baara minnu kɛ ŋaniya ɲuman don donc an b'u fo mais halisa baara tɔ ka ca donc min ye malikura ko ye ne bolo ni faamuyali kɛla la jamana kɔnɔden e k'a dɔn ke e jɔyɔrɔ bɛ cogo min na baarakɛla fɛnɛ k'a dɔn ko ale jɔyɔrɔ fɛnɛ bɛ ten tɔ donc ni olu ye o dɔn a ka ca ala fɛ fɛn caman bɛ yen faamuyali bɛ k'o la mais o tɛ se ka kɛ fɛnɛ malikura in tɛ se ka kɛ fɛnɛ fo fasoden kura fɔlɔ ka jɔ fasoden kura ye jɔn ye parce que n'an ko maliden kura malikura bɛ daminɛ ni institution ɲɛnamaw de ye ni y'an ka jamana jɔsenbaw ye n'o ye faso baarakɛyɔrɔ ɲɛnama belebelebaw ye donc cakɛdabaw ye donc fo olu ka sinsin bere la bere min jɔlen no kosɛbɛ donc ni o ko ɲɛnabɔra an bɛ se ka malikura ko lawaleya a bɛ se ka jɔ fɛnɛ ni institution bɔra puisque institution tɛ manchini ye k'a bɛ baara kɛ a yɛrɛ ma mɔgɔ de bɛ wele o de bɛ baara kɛ institution kɔnɔ ka jamana ka laɲini ka lasabati donc o mɔgɔ kelen kelen na o bɛ se ka bɔ ne la i n'a fɔ o bɛ se ka bɔ an lamɛnbaga bɛɛ la donc o bɛɛ lajɛlen k'a bila a kun na maliko ye bɛɛ lajɛlen de ta ye i bɛ se k'a ɲini k'i yɛrɛ ta tɔbɔtɔ cogo min na ni faso baara kalifali la i k'a kɛ diinɛ ni ŋaniya ye i k'a lawaleya ten k'a ɲini jamana faamaw fɛnɛ fɛ an ka gafe minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ sinon gafe sanfɛla ninnu u cɛ ka ɲi kosɛbɛ papi sɛbɛnni minnu b'u kan n'i y'a lamɛn a lamɛnli ka di kojugu mais i b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ min ye ka kuma ninnu laɲini ninnu lawaleya olu bɛ na ni baara ye donc mun de bɛ na ni o ye a caman ye m'a fɔ kulubalakaw ka ca la wari ɲini yɔrɔ fɛ mais a caman fɛnɛ dɔnbaliya ye donc walasa an bɛ se ka malikura in jɔ il faut que jamana malidenw ka kunnafoniya kosɛbɛ ɲina kana kɛ kunnafoni dibaliya kunnafoni kɔ saliya kana k'a la sanga ni waati malidenw ka kunnafoniya u ka jo n'u ka hakɛw la ka ɲɛsi jamana ma ka ɲɛsi u yɛrɛbakun ma sigida la bɛɛ kelen kelen n'a yɔrɔ n'ala sɔnna ntɔma e yɛrɛ bolo an bɛ malikura ko min na n'an bɛ yɛlɛ n'a ye dɔɔni dɔɔni malikura mako bɛ foroba baarakɛda sugu jumɛnw de la an bɛ don min ko bi n'i ye a ta e yɛrɛ ka dabada ma ne ka faamuyali la an kan k'an sinsin an bɛnbaw ye u tɛgɛ da yɔrɔ minnu na foroba baara
u ko walasa a ka kɛ u ye fɛn damadamaw fɔ k'a bila ni wagati bɛ a cogo la kow bɛ u cogo la u da sera a ma ko ka foroba baara sigi minɛnba 3 kɔnɔ a fɔlɔ yan de ye Mali ye anw ye malidenw ye Mali la yɛrɛ mara de bɛ yen yɛrɛ fanga tɛ yen yɛrɛ mara de bɛ yen yɛrɛ fanga tɛ yen donc baara in bɛ kɛ foroba baara bɛ kɛ yɛrɛ mara hukumu kɔnɔ cogo di u y'o fɔ ni yɛrɛ mara dɛsɛra ko fanga bɛ boli cogo di foroba baarala dɔ de fɛnɛ b'o kɛ u y'o fɛnɛ fɔ nka yɛrɛ mara wo fanga boli wo k'a bɛɛ bɛ taa dan yɔrɔ jumɛn ni se tigi ye an daba ma a la o ko min ka kɛ ani min man ka kɛ safa ko b'o cogo la nin bɛɛ n'a baara taabolo don o ko ni ko b'u cogo la jamana basigilen don baara kan ka kɛ sira min fɛ u ye fɛn 20 de fɔ an da tɛ se ka don bɛɛ la nin kɛnɛ kan ni ko t'u cogo la i n'a fɔ sisan an bɛ lahala min na sisan ko t'u cogo la ko fɛn 5 an k'an sinsin fɛn 5 de kan o kɔnɔna na fɔlɔ foroba baarala k'a ka kuma ni an ye a kana kuma an ma kuma ni an ye kana kuma an ma bibi na Mali foroba baaralaw bɛ kuma an ma de u tɛ kuma n'an ye n fa Tarawele da sera ma sisan foroba baarakɛla anw ka l'impôt ni taxe de bɛ e sara la bibi na tubabu y'an sɔn minan kura min na ko kalo sara ka jɔ i ye o kalo sara nin dɛ anw de bɛ k'o di e ma o tuma e y'an ka baarakɛla de e tɛ se ka ko kɛ e tɛ se ka fɛn fɔ e tɛ se ka ko daminɛ min ma fɔ anw ye ka pereperela tigɛ a dabɔkun ye mun ye a laɲini ye mun ye wa an ka sɔn a ma o kɔfɛ de a bɛ kɛ nka bi u y'a fɛrɛ a kun kan min man'u t'i kun na min mana diya u ye u b'o kɛ k'o tintin an kan ni lala a ɲana an ye dɔɔnin tɔmɔ a kɔnɔ a bɛ fɔ karisa bɛ baara kɛ n'a ma ɲa fɛnɛ ayiwa a donni m'anw kan fɔ an den f'an mɔden o ma fɔ o sɛbɛnnen tɛ tubabu sira fɛ o sɛbɛnnen tɛ an ka kɔrɔlen sira fɛ o tɛ o ka bɔ a la filanan n'u kumana an fɛ anw de bɛ mun kɛ sisan kuma nin kɔnɔna na jumɛn de bɛ bɛn anw ka mɔgɔya dilanni ma anw de b'o fɔ olu minnu ni danaya dar'u kan k'u ka baara kɛ ka bɛn o ma olu bɛ wuli ka t'o baara kɛ sisan k'o sanjikɔrɔ wɔsi kɛ fo ka ɲa ka kɛ anw sago ye n'o tɛ a tɛ dabila bi an t'o fɛnɛ ye ni baara bɛ daminɛ 7h45 dɔw bɛ na 10h 10h ni midi tɛ u b'a fɔ ko daraka 15h bɛ se u b'a fɔ ko réunion o taalen so e bɛ tila ka taa kalo sara ta dɔw yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ t'u ta yɔrɔ dɔn bon bi ni gɛlɛya minnu filɛ nin ye ala barika la jamana wɛrɛw bɛ yen minnu tun fɛnɛ ni nin kow bɛ ɲɔgɔn na nka u y'a bɔ ɲɔgɔn na ka waraka ka fura sɔrɔ a la ka fu siri k'a ban min bɛ ne dabali ban anw ka ɲɛmɔgɔw bɛ taga o jamana kelenw la yɔrɔ minnu n'a ɲɛnabɔra k'a ban u b'a dɔn olu y'a baara k'a ban munna halisa u tɛna ni o taabolo ɲɔgɔn ye k'o dilan k'o bɛn anw ka ko ma bibi in na minɛnw dilannen bɛ mansinw bɛ don daw la fɛn bɛ yen i bɛ yɔrɔ min hali i ka telefɔni fɛ walima i ka biro kɔnɔ n'i bɛ yen n'i tɛ yen a dɔnnen don n'i bɛ baara la n'i tɛ baara la a dɔnnen don dossier hakɛ min sɛbɛn hakɛ min n'i ka kan k'o baara tile kɔnɔ a dɔnnen don k'a ta i ka a b'i ko sisan ni an ka kɛ furakɛlikɛla dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ mɔgɔ min n'a kan ka opération kɛ n'o ko chirurgie n'a sɛbɛnna sɛbɛn papier la nin dɔgɔtɔrɔ kan ka nin chirurgie hakɛ kɛ tile kɔnɔ baara hukumu kɔnɔ l'heure 8 kɔnɔ a bɛ se ka opération joli kɛ baara in yɛrɛ taabolo fɛ o bɛ dɔn n'a bɛ baara la ɲɛnɛma a kan ka an ka kɛ sa mɔgɔ 4 kan ka opérer tile kɔnɔ ni mɔgɔ 4 ma opérer dɔrɔn a tɛ ka baara k'a cogo la nin bɛɛ jateminɛnen don nin bɛɛ i ye baara o baara ta k'a ta polisi fo gardien fo planton fo journaliste fo an l'école karamɔgɔ fo min bɛ ka dɔ ɲini a yɛrɛ ye hali bɔlɔnna feerela nin bɛɛ jatelen don diɲɛ kɔnɔ bi. professeur Ndiaye est-ce que o dɔnniya bɛ anw fɛ yan fɔlɔ a bɛ yan kɛ o dɔnniyaw bɛ yan ne min bɛ k'a fɔ ne ma taa a funti ka bɔ ten o
nga ne kosana mɔgɔ ye wa ne kelen de koyi mɔgɔw bɛ yan min bɛ tan dɔn ka tɛmɛ ne kan minnu ye 100 ye ka tɛmɛ ne kan minnu yalala diɲɛ kɔnɔ ka kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ dɔn o tuma o b'a yira k'a fɔ hali minnu fana bɛ anw ka foroba baaraw olu fana kɔlɔsilen tɛ de kɔlɔsilibaliya de bɛ nin kɛ wa n'o bɛ na ni nin yɛrɛ sago kɛ ninnu ye u kɔlɔsilen tɛ nka ko tiɲɛna ka se hakɛ dɔ la u b'a dɔn foyi tɛ bɔ a la i ye baara kɛ fɛn tɛ bɔ a la i ma baara kɛ fɛn tɛ bɔ a la Seydou Idrissa e yɛrɛ ka jateminɛw kɔnɔna na an bɛ Mali kurako de la o de b'an bɛɛ ni kan an bɛ don min ko bi o Mali kura in a bɛ se ka jɔ ni foroba cakɛda sugu jumɛnw de ye e yɛrɛ ka jateminɛ la jɛna a ka jɔ ni foroba ciya sugu min ye an denmuso da sera a ma mɔgɔ sugu jumɛn bari mɔgɔw de bɛ cakɛdaw la nka a fɔra ko mɔgɔ la fili sununkun tɛ yen an bi ma ɲi juguman de ka ca ni ɲuman ye yala juguman in bɛɛ bɛ la fili wa n'a la fili yɔrɔ tɛ yen dun fo a ka ko k'a jɛya k'a bila baara la o bɛ kɛ cogo di donc an y'a dɔn k'a fɔ foroba baara man ɲi a kɛcogo man ɲi mun bɛ k'a kɛ o man ɲi a ŋaniya t'a la a foyi t'a la a dɔnniya t'a la i b'a sɔrɔ a dɔnniya yɛrɛ b'a la mais a caman bɛ yen bi a dɔnniya t'u la bari musa tile la u tun bɛ foroba baarakɛlaw ta ka fɛn dege u kun n'i kɛra directeur ye directeuriya baara bɛ labɛn cogo jumɛn i bɛ kalan o la o kalan bɛ k'i kun o kɛyɔrɔ tun bɛ yen i b'o kalan bon administration tun bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye i ma deli ka place kɛ mais yɔrɔw tun bɛ yen a bɛ ɲɛf'i ye mais bi mɔgɔw bɛ administration baara a bɛ fɔ min ma ko les règles élémentaires c'est-à-dire que baara tɛ ɲɛ dɔnniya min kɔ o yɛrɛ tɛ mɔgɔw la donc a caman ye u t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ bilen. mais président olu nana o baarakɛyɔrɔ la cogo di u nana o ɲɛmɔgɔya u y'o sɔrɔ cogo di an b'o de f'i ye n ko bɛɛ y'i ka baara kɛ jagokun ye min bɛ mɔgɔ ta n'o y'a ka baarakɛyɔrɔ kɛ jagokun ye a tɛna tabali ta wa e ye mɔgɔ ta an ye mɔgɔw ye yan diplôme foyi t'u bolo diplôme bɛ san i komi an bɛ taa marabatiga san cogo min e y'o ta ne ye a ye note san e yɛrɛ k'a lajɛ beka i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ kalanyɔrɔ i bɛ taa an ka école bɛɛ note bɛ san dɔw bɛ diplôme sɔrɔ u mana école la san bɛɛ bon e b'i munumunu n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye e mana taa o sigilen sɔrɔ tabali kɔfɛ k'o dɔgɔtɔrɔ ye e ni ala cɛ o bolo bɛ gosi e b'i sɔn o k'e opéré wa e mana taa justice la ka t'o sigilen sɔrɔ ye k'o de bɛna sariya tigɛ a dun ma se école la don kelen o bɛ mun tigɛ a bɛ wari de tigɛ a ko n tɛna sariya tigɛ donc nin bɛɛ lajɛlen an ye o note san n'o o diplôme san ni wulila i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ Mali la diplôme bɛɛ fo n'i ma min ɲini fo n'i ma wari bila i kun a bɛ na kɛ min ye ka sira t'o la ni e fana bɛ ta baara la ni kan ka ta min b'i ta n'o ko k'i ka 1,000,000 sara e ye 1,000,000 sara ka don ne donna i ka hakilila fɔlɔ ye mun ye i ye min sara i b'o ɲini i ye min sara i b'o ɲini mais i tɛ dan o ɲinini ma dɛ i fana b'o ɲɔgɔn caman de ɲini nin bɛɛ lajɛlen n'i ye nin bɛɛ tugun ɲɔgɔn na o de bɛ yen mais Mali n'an bɛ fɛ ka Mali kura kɛ parce que an bɛ dingɛ kɔnɔ an ka jogojuguya an ka sɔn juguya de y'an jigi dingɛ kɔnɔ o sɔn in n'o ma tigɛ ka bɔ an na Mali kura tɛ yen ayi
sɔn min banna n'o y'an lase nin kungo ma n'o sɔn ma bɔ mɔgɔw la Mali kura foyi tɛ yen a y'a fɔ sisan ko bɛɛ ka a kɛ i yɛrɛ kan o kɔrɔ ye mun ye n'an bɛ yɛlɛma kɛ yɛlɛma bɛ daminɛ ne yɛrɛ de kan fɔlɔ fo ne ka sɔn jugu min bɛ n na n k'o de tigɛ ni n ma sɔn fanga de b'a tigɛ o kɔrɔ ye mun ye an ka mɔgɔ ta mɔgɔ ladiri an ka mɔgɔ ɲini jamana kanu bɛ min na jamana ka ɲɛta dusu bɛ min kɔnɔ parce que a bɛɛ tɛ n ye nin kalan kɛ o ne hakili b'a la 1965 Modibo tile taa kɛra école la 8e lɔgɔlidenw ni mun bɛ fɛ ka kɛ lɔgɔli karamɔgɔ ye an tɔɲɔgɔnw caman bɔra ka taga an dɔnbaga écolidenw caman tagara kalan na ten a dɔnniya tun t'u la mais a dɔnniya min ni mun dir'u ma ala ni dusu ani faso kanu u kɛra lɔgɔli karamɔgɔ ɲuman ye an bɛ indépendance ta tuma min mɔgɔ kalannibaw tun t'an bolo parce que tubabuw ka kalan ni anglais ka kalan tɛ kelen ye anglais y'u ka koloni mɔgɔw kalan ka doctorat niveau tun b'olu bara mais anw ka mɔgɔ caman bɛ yen an ka docteur minnu kɛra ingénieur an bɛ indépendance ta tuma min a tun bɛ dan bolokɔniden na bon n'olu tigi taara k'u bila baara la a dɔnniya tun t'u la nka dusu b'u kɔnɔ faso kanu b'u la wa i bɛ maloya i bilala baara min na o ma ɲɛ o k'a fɔ k'a ma ɲɛ a maloya b'i la o kosɔn mɔgɔw a dɔnniya t'u la mais u ye baara kɛ ka ɲɛ ka nafa sɔrɔ ka nafa ladon jamana kɔnɔ n'an bɛ Mali kura jɔ mɔgɔ bɛ dilan fɔlɔ de ka mɔgɔ dilan ka mɔgɔ ɲuman ɲini k'o bila an ɲɛfɛ ni ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔla n'o ko k'a bɛ kɛ tan a ka kɛ ten parce que an tɛna mɔgɔ lafili o mais mɔgɔw bɛ dilan diyagoya parce que diyagoya kɔrɔ ye mun ye parce que diya saba de tun bɛ yen diyagoya diya ani goyagoya an bɛ maaw kun b'o de kɛ diyagoya kɔrɔ ye mun ye karisa i bɛ nin baara kɛ a diyar'i ye a ma diya i ye i b'a kɛ mais est ce que n'an ka sisan taabolow bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ayi jɔn bɛ nalen parce que an bɛ démocratie la an bɛ droit de l'homme kow la ne y'a fɔ cogo o t'an donnen ye dictature kɔnɔ ayi dɛ diyagoya tɛ dictature ye o diyagoya kɔrɔ ye mun ye i bilala baara min na i b'a kɛ k'a ɲɛ a diyar'i ye a ma diya i ye i b'a kɛ k'a ɲɛ n bɛn'a lajɛ n'a ma ɲɛ min kan ka da i kan n b'o da i kan donc hali n'a man di ye baara k'a ɲɛ o de ɲinitɔ don goyagoya de ye dictature ye i sɔnna i banna i b'a kɛ ale ka sira tɛ a ɲali la a ɲɛna a ma ɲa ale bɛ fɛ dɔrɔn e k'a kɛ o de ye dictature ye mais diyagoya in o de fanga kun mana bɔ i bilala min na f'i k'a kɛ ka ɲɛ de fanga kun y'o de ye o parce que mara mana kɛ cogo cogo ni fanga t'a la démocratie y'u lajɛ kɛ e b'a ɲɛna ko bere t'u bolo de mais Traoré nin ko min filɛ nin est ce que nin ye anw dɔrɔn ka jamana ye a bɛ n'a fɔ nin yɛrɛ sagokɛ in foroba cakɛdaw la a waralen don farafinna jamana caman kɔnɔ an dɔrɔn tɛ o farafinna kelen tɛ diɲɛ bɛɛ don mais bɛɛ bɛ ka fura ɲini t'a la bɛɛ bɛ fura fana sɔrɔ i t'a la ne y'a kalan fɛn Singapour premier ministre a ko k'ale kɛra ɲɛmɔgɔ ye san min ale y'i sigi k'i miiri ale ɲɛ b'a la sira fila dɔrɔn de b'ale bolo ale bɛ se ka taa min fɛ sira fɔlɔ a b'a ka dudenw wele k'a teriw wele u b'u sigi jamana kan ka jamana wari k'u sago ye ka jamanadenw bila fantanya kɔnɔ ani sɛgɛn ni tɔɔrɔya sifa bɛɛ kɔnɔ a ko filanan ale ka jamana bɛɛ kɔfɛ ale ka jamanaden ɲumanw ɲini an'u ka jɛ ka baara kɛ u ka jamana ka bɔ kɔfɛla la ka n'a bila ten kan
a ko k'ale o filanan in de ta. D'accord. Donc Traoré an bɛ lajɛ ka dɔɔni fara an taama se ka sabu kɛ waati cogoyaw ye hali bi minnu ɲɛ b'an na tele kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo nka minnu fana b'a la k'an lamɛn arajo Mali kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ORTM bolofara arajo sow bɛ Mali fan o fan fɛ an b'u bɛɛ fo k'u baarakɛlaw fo k'a fɔ an bɛ Malikurako kɛnɛ de kan Malikurako min ye maliden bɛɛ lajɛlen haminanko ye wa min fana ni an bɛɛ lajɛlen ka kan ka an cɛsiri o Malikurako sabatili la n'o bɛna kɛ sababu ye ka Mali bɔ nin gɛlɛya ninnu dingɛ kɔnɔna na ni an bɛɛ lajɛlen sɔnna ka dusu ta ka jamana in kanu ka baara kɛ a kɛcogo la ni Ala sɔnna a ma o bɛ se ka ɲɛnabɔ kɔrɔfɔw bɛna kuncɛ nka an bɛna Madame Doumbia fan fɛ Madame Doumbia e yɛrɛ bolo sisan Mali administration n'o y'an ka foroba baara ye a ko bɛ se ka lasanuya cogo di a bɛ se ka furan k'a jɛ cogo di a bɛ se ka nafa lase jamana ma cogo di a bɛ se ka nafa lase jamanadenw ma cogo di ne a fɔra ko e yɛrɛ ka o hakilina dɔ di an ma e ka fɔta bɛ kɛ mun ye miniti 1 ni tila kɔnɔ. Bon ne ka fɔta bɛ kɛ min ye o la o ye an ka da ɲɔgɔnna ye jamana kɔnɔdenw ka da ɲɛmɔgɔw la ɲɛmɔgɔw fana ka dɔn k'u bɛ baara min na ko jamana kɔnɔdenw ka baara kɛta don donc bɛɛ k'i ka kɛta dɔn donc n'o kɛra a ka ca Ala fɛ fili caman bɛ o bɛ bɔ baara la o bɛ bɔ kow la bɛɛ k'i ka kɛta dɔn n bɛ fɛ k'a fɔ jamana kɔnɔ i n'a fɔ n bɛ segin kɔ dɔɔni administration kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen olu kɛlen don jagokun de ye caman t'a nakun dɔn bon an yɛrɛ ko kuma dɔw la ko kalan yɛrɛ diplôme yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ tuguni ko relation n fa bɛ nin yɔrɔ in na n dɔnbaga bɛ nin yɔrɔ in na donc n'o bɛ mɔgɔ ni relation bɛ mɔgɔ la bi na e de bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ faso sigi na donc il faut que o de ka dabila fɛn ka di mɔgɔ ma min ni min ka kan donc n'o kɛra a ka ca Ala fɛ fɛn caman fili caman bɛ yen o bɛ baara la ka ɲini fɛnɛ jamana kɔnɔdenw ka jamana k'a bila u kun na faso jɔ a bɛ daminɛ i yɛrɛ bakun de la fɔlɔ puisque n'a fɔra jamana a tiɲɛna an caman bɛ an bolo ɲɛsin ɲɛmɔgɔw de ma mais an ka dɔn ko an kɔ mɔgɔw fɛnɛ sen nɔ caman b'a la donc ni bɛɛ ka kɛta ɲini k'a ye k'a dɔn k'a kɛ fɛnɛ a ka ca Ala fɛ minnu fɛnɛ bɛ ɲɛfɛ o b'a to olu fɛnɛ caman tɛ don fili la puisque hali n'i bɛ fɛ ka don ko dɔw la ni yɛrɛ ɲɛ b'a la i ni mɔgɔ min b'a la a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ko caman kalama e sigi kun ye min ye a ka ca Ala fɛ i bɛ dan sira la fɛn caman bɛ i tɛ se k'o kɛ donc k'o ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ o ka ɲini halisa ka jamana in k'a ɲini k'a dɔn ka administration k'a ɲini k'a dɔn a ka kɛ fɛngɛ a ka kɛwalew ye min ye a ka baara ye minnu ye ani olu yɛrɛ jɔda ye minnu ye mɔgɔ kelen na jamana kɔnɔ jamana taabolo la bon o ye dɔ ye filanan fɛnɛ ye mun ye an b'a ɲini halisa an ka jamana kɔnɔ marabagaw fɛ an ka ba dɔn halisa an ka yɛrɛkow la an ka surtout an ka institution minnu bɛ sen na donc an ka ɲini halisa an ka ba don o la. N'Ala sɔnna ayiwa Ibrahim e yɛrɛ fana bolo an ka administration bɛ se ka lasanuya cogo di a bɛ se ka labaara cogo di yaasa a ka nafa lase jamana ni jamana kɔnɔdenw ma. Yɔrɔ fila bi n'a cogoya fɛ dɛ sinon n y'a f'i ye n ko ni jamana baara don an bɛ taa fɔ mun kan nka sisan an mago bɛ jumɛn de la teliya ne ka jate la ko fila kelen an ka dokadara kɔnɔ o misali dɔnnen don an fɛ an b'an sinsin ni karamɔgɔ dɔ tɔgɔ ye n'o ko Madu Fajala Keyita administration civile tun don Tankolon na kan an bɛ kan minnu fɔ a bilala ka taa yɔrɔ yɔrɔ Mali jamana kɔnɔ i b'a fɔ ko a bangena yen de ani maaw bɛ sigi ka kuma a b'u ka kow faamuya a b'i dege u ka kan na ka se hakɛ la a bɛ k'u dɔ ye anw ko langue officielle ko le français a ka bɔ yen Mali kan bɛɛ ka kɛ langue de travail ye a bɛɛ ne ye sɔmɔnɔ ye gɛlɛya bɛ ni eaux et forêts cɛ n ye sɔmɔnɔ kan dege alphabétisation n y'a dege n bɛ se k'a sɛbɛn n bɛ n yɛrɛ ɲɛnabɔ n'a ye nka ni n ko n bɛ taga kuma eaux et forêts directeur fɛ ɲɛmɔgɔ fɛ ko fɔ n k'a sɛbɛn français la o ye tatiɲɛ dunun fɔlen ne kun directeur wo eaux et forêts agent don a dun bɛɛ ye ne ka baarakɛla de ye an fa ko ten u bɛɛ ye ne ka jɔn de ɔ mun na ne ka kan ka jagoya kan fɔ olu ye olu de bɛ ne ka kan lamɛn olu de bɛ baara kɛ ne ka kan ye kelen fila n ko gɛlɛya o gɛlɛya b'an kan
jamana wɛrɛw bɛ minnu y'o ɲɛnabɔ k'a ban m'a fɔ o ye dɔ bɔ a la dɛ ayi u y'a kɛ de k'a ban o tɛ kuma o kuma tɛ fɔ olu fɛ yen tuguni yɛrɛ o banna pewu sisan an ka wuli an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sisan an minnu a bɛ fɔ an minnu ma ko mɔgɔ kalannenw n'an bɛ foroba baaraw la walima anw mago bɛ foroba baarakɛlaw la ka kow ɲɛnabɔ sabu mɔgɔ kalannen bɛ kalanbali bɔ dibi la fɛn fɛn sɛbɛnnen don ko nin ye Mali sariya dɔ ye nin ye taabolo dɔ ye ko kan ka dilan nin cogo la bɛɛ k'i jija min sɛbɛnnen don a ka kɛ ten n'an ye bɛɛ y'a bila a kɛcogo la ni min ka ɲi a kɔnɔ o bɛ da kɛnɛ kan ni min fɛnɛ man ɲi a kɔnɔ an b'a ye nin min sɛbɛnna ja nin man ɲi nin n'an taabolo tɛ bɛn nin n'an ka laɲini tɛ bɛn nin n'an ka mɔgɔya tɛ bɛn nin n'an ka malidenya tɛ bɛn o tuma an b'a yɛlɛma k'a dilan ka bɛn n'an taabolo ye diɲɛ bɛɛ y'a kɛ ten anw de fɛ yen fɛnw bɛ sɛbɛn a tɛ waleya abada i tɛ se k'a dɔn n'a ka ɲi n'a man ɲi an bɛ to ɲɔgɔn sɔsɔ de la dɔrɔn an bɛ e bɛ hakilinata fɔ ne bɛ hakilinata fɔ mun de b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na e bɛ ka min fɔ dɛ o ka kɛ ne bɛ ka min fɔ o ka kɛ n'a waleyara n'a sɔrɔ e de ta ka ɲi ka tɛmɛ ne ta kan o bɛ dɔn an ka t'o fila fɛ fɔlɔ ayiwa n'ala sɔnna président Seydou e fana bolo saniya jumɛn de ka kan ka kɛ ka ɲɛsin an ka administration ma yaasa a ka se ka faso wasa ka fasodenw fana wasa a ye yɔrɔ mun fɔ ka administration sanuya o kɔrɔ ye mun ye fo administration ni a bɛ baara kɛ minnu ye u ka se ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲa bari maninga ko fɛn tigi k'a lɔn a dunbaga k'a dun ne ye baaratigi ye a nafa tɛ n kan ne yɛrɛ bɛ siran baarakɛla ɲa ne bɛ mun nafa sɔrɔ o la fo administration sigira minnu kama fo kuma ka don u ni ɲɔgɔn tɛ bibi na i bɛ jamanadenw ɲininka u dalen tɛ mɔgɔ kalannenw na cogoya si la a fan si bon ni danaya tɛ yen an bɛ ɲuman kɛ cogo di Mali kura bɛ sɔrɔ cogo di fo kuma ka don et puis kuma sɛbɛlama kalontigɛ ka dabila n'i ye kalon tigɛ a ka fɔ i ye kalon tigɛ n'i ye kojugu kɛ a ka fɔ karisa nin man ɲi o de tun bɛ yen fɔlɔ nin man ɲi nin dabila n'i m'a dabila i ka ɲangi n'i ye baara ɲuman kɛ i ka fo n'i ye juguman fana kɛ i ka ɲangi o de ka daminɛ minnu kan ka ɲangili kɛ olu ka ɲangi n'olu fana m'a kɛ mɔgɔ cogoyaw ka sɔrɔ labɛnw ka kɛ ɲangilikɛlaw yɛrɛ ka ɲangi n'u t'u ka baara kɛ o kɔrɔ ye mun ye fo an ka ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ ladiriw bɛɛ lajɛlen an kelen kelen ka kɛ yɛrɛ dɔnna ye ka an ka kan yɛrɛ ye a ye min fɔ an ka kan kelen kelen bɛɛ ka kɛ baara kɛ kan ye an bɛnbaw ye baara kɛ an ka kanw de la u ma baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kan na ni kan kelen kelen bɛɛ kɛra baara kɛ kan ye sisan i b'a ye hali an tɛ san 5 kɛ fili bɛ kɛ Mali ma n'ala sɔnna an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw minnu tun b'a la k'an lajɛ tele la ani minnu tun b'a kan k'an lamɛn arajo kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an ka bi kumasen kun bɛ an ka jamana foroba baara de kan foroba baara aw k'a dɔn k'a fɔ a sigira cogo di nafa jumɛn de b'a la ka ɲɛsin jamana ni jamanadenw ma yala o nafa ninnu a bɛ ka sɔrɔ an fɛ wa an y'i ka dɔn k'a fɔ fɛn caman fɔ o kan Malikurako fana na Malikura mako bɛ foroba baara kɛ yɔrɔ sugu jumɛnw de la n'o bɛ kɛ sababuya ye ka Malikurako sabati ka jamanadenw fana ka lafiya ka o bɛɛ lajɛlen fana bɔ dibi la an ye dɔ fɔ nin kan ani Madame Doumbia Mariam Touré ni ale CPM tɔnden ye ani ka dɔn k'a fɔ sariya baarakɛla fana don ani ka taa se an tɔma ma n'o ye professeur Ibrahima Ndiaye ale ye do Kayidara o fana ɲininikɛla ye o karamɔgɔ jɔlen don ani Jogoni Maya o fana tɔn ɲɛma n'o ye Seydou Idrissa Traoré ye ani olu de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi su in na ko kura ka se ka faamuyali caman di aw ma an bɛ aw fo aw ka kulomajɔ la ka dugawu kɛ Malikurako yarabi Ala ka sabati an ka jamana forobaca Ala ka sinsin Ala ka to hali bi an ka dusu ta ka jamana kanu ka baara kɛ lakika ani Ala ɲɛsiran ye o kan Ala k'o kɛ kira kanu kama sɔli ala rasuli Ala ka waati wɛrɛ don an garijɛgɛ la